mga sir na pinag sa supplier sir kasi updated sir. So waiting kami sa pag ano naman bago kami sir yung yes po sir. Yes po sir, like detector po sir. Kasi emergency light po sir. Ako sir. Pwede rin siya connect sa through generator sir or direct sa sir. Yes. Next one sir is not also concrete steel cutter sir or the rotary saw. So this one sir, ganun din sir, may mga natrap sa isang group sir, pwede niya rin sir, manghiwa siya pag-el po sir, or roll sir. So yan ang ginagamit sir, pangkat ng roll contract.